हाय रुद्र एवरीडे ब्लॉगर आज भिडियो जदि आपण भल लगा ताले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देबे। आज मु जाउछी बनदुर्गा मंदिर ऊपर को आपण मानो कहली मु जीबी बोली गोटे दिन तो आज मु जाउछी बनदुर्गा मंदिर ऊपर को मु आपण मानो देखैबी केंदी मंदिर पूरे आउ बण ता चारि पाखरे तो चलते ए जीवा बनदुर्गा मंदिर उपरको देखी पारे ये बाघ मूर्ति से गोटे बाघ मूर्ति मैंने देखी पारे तो चलते ए जीवा देखिए जंगल आरंभ हो गला आहरी आगु अच्छी आम से ऊपर को जीवु से ऊपर को जीवु आम देखी पारे आम साथी आमर बबुल भाऊ कबड्डी भाई एबे आमे बनदुर्गा मंदिर पाखापाखि पलि आसचु देखी पारे केमिति जंगल आउ सेठी सूर्य एठी सूर्य चलते जीवा आमर बबुल भाई तो पलि एबे आमे पलि आसचु बनदुर्गा मंदिर ऊपर को रुहंतु मु आपण मानू देखुची देख पारे से बनदुर्गा मंदिर अच्छी आमे यही पत्थर उपर अच्छु ताले चलन जीवा आमे जोता काढ़ी देइछु ताले चलंतु मु आपण मानू बनदुर्गार दर्शन कराइबी पारे मंदिर ये बाना पारे आम पलि आसचु ये आ गोटे मूर्ति पारे बनदुर्गा मंदिर आपण देखेबी केमिति बण मझिरे मांगर स्थान अच्छी देख पारे चारियाडे बण
ମା ଅଛନ୍ତି ମଝିରେ, ଆଉ ମା ଏଇ ପଥର ତଳୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ପଥର ତଳୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଥର ବି ଅଛି, ତା ଚାରି ପାଖରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥର। ଏଠି ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲି ଅଛି। ଆପଣ କାଠ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଆଣିକି ଏଠି ଭୋଜି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଠି ତଳେ ବି କରିପାରିବେ, ସେଇ ବାଘ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ। ଏଠି ବି କରିପାରିବେ, ସେଠି ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବହୁତ ଭାଇ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଗୁଡା କି ଫଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋଳୁଛି। ଏଇଟା କି ଫଳ, ଏଇଟା କି ଫଳ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।